अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शमसुर रहमान, अवान शरीफ, गुजरात, पाकिस्तान। दोस्तों, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की जदीद रिसर्च और इस्तेमालात आपकी खिदमत में पेश करते रहें। आज ऐसी मदर टिंक्चर के बारे में जानेंगे जो होम्योपैथिक स्टीराइड है। उम्मीद है कि हमारी इस मेहनत से आप भरपूर इस्तिफादा हासिल करेंगे और दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि हर कोई अपनी प्रैक्टिस में हायल रुकावटों को दूर कर सके। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं एक ऐसी मदर टिंक्चर से जो होम्योपैथी में स्टीराइड का दर्जा रखती है, बल्कि पूरी तरह एक स्टीराइड है, जिसका नाम है ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन की तरह अमल करती है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से उसका अखराज होता है और एड्रीनल ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करता है, जिसके सबब से मिनरलोकार्टिकाइड और ग्लूकोकार्टिकाइड का अखराज होता है। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा के इस्तेमाल से एड्रीनल ग्लैंड की कार्टेक्स से मिनरलोकार्टिकाइड हार्मोन और ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन का अखराज बढ़ जाता है। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा एक स्टीराइड का रोल अदा करती है, ACTH की कमी को दूर करती है, बल्कि बजाते खुद ACTH का रोल अदा करती है। मिनरलोकार्टिकाइड के सिक्रेशन के बढ़ने की वजह से जिस्म से ज़ायद पोटाशियम खारिज होती है और सोडियम की मिकदार जो है ज़रूरी वो जिस्म में दोबारा गुर्दों से बॉडी में लौट जाती है। जब सोडियम गुर्दों से वापस बॉडी में लौटती है तो सोडियम सिर्फ अकेली नहीं जाती, बल्कि अपने साथ बहुत सारा पानी भी जज़ब कर लेती है और बहुत सारा पानी भी जिस्म में जज़ब कराती है, जिसकी वजह से जिस्म डिहाइड्रेट नहीं होता, इंसान डिहाइड्रेट नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी हार्मोन है मिनरलोकार्टिकाइड, जिसका सिक्रेशन ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा की वजह से बढ़ जाता है और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर लो नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी सोडियम जिस्म में जज़ब हो जाती है और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। हाइपरकालेमिया हाई पोटाशियम के मरीज़ों में बहुत मुफीद है, यानी जिस्म से ज़ायद पोटाशियम का अखराज करती है। अक्सर किडनी फेलियर में पोटाशियम लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का चांस होते हैं। ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन के सेक्रेशन के ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोजन दोबारा ग्लूकोज में लौट आते हैं। इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर में भी बहुत मुफीद है। लो ब्लड शुगर के मरीजों के लिए ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा एक नेमत से कम नहीं है। जिस्म में हाइड्रोकार्टिसोन स्टीराइड की तरह ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा मदर टिंक्चर एक्शन करती है। हाइड्रोकार्टिसोन का इस्तेमाल बहुत सारे प्रैक्टिशनर जानते हैं कि हाइड्रोकार्टिसोन स्टीराइड जिस्म में क्या अमल करता है। जैसे एलोपैथी में डायरेक्टली इंटरवीनस हाइड्रोकार्टिसोन, सोलोकॉर्टिफ वगैरह दिया जाता है। दमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, रियोमेटिज्म में सूदमंद है।
اس کا اینٹی انفلامنٹری ایکشن جو ہے وہ بالکل ہائیڈروکارٹیسون اور دوسرے کارٹیکو اسٹیرائڈ کی طرح ہے۔ گلائسرائزا گلیبرا ایک قسم کا دوسرا ہی ہائیڈروکارٹیسون ہے، سیم ہائیڈروکارٹیسون کی طرح افیکٹ کرتی ہے۔ گلائسرائزا گلیبرا نہ صرف اسٹیرائڈ کی طرح اثر کرتی ہے یا اسٹیرائڈ کو جسم میں پیدا کرتی ہے، بلکہ گردوں اور جگر سے اسٹیرائڈ کا بریک ڈاؤن مٹیریل جو ہے اس کو بھی ریڈیوس کرتی ہے، اور کرانک ہیپاٹائٹس لیور سرہوسس میں بہت کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ جگر کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور جگر کے انزائم کو یعنی ALT SGPT وغیرہ کو کم کر کے جگر کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے، اس لیے اسے ہیپاٹو پروٹیکٹیو میڈیسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ گلائسرائزا گلیبرا جگر کے لیے ایک ٹانک بھی ہے، لیور کلینر بھی ہے۔ دوستو اب اس کا نظام انہضام میں اثر دیکھیں گے۔ نظام انہضام میں یہ بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے، اینٹی السر دوا ہے، معدہ سے تذابیت اور الکلائن دونوں کے نقصانات کو ختم کرتی ہے، ایچ پائلوری بیکٹیریا کو مارنے میں کمال کی صلاحیت رکھتی ہے، اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی وائرل بھی ہے، اینٹی فنگل بھی ہے۔ ٹرائی گلائسرائڈز اور LDL یعنی لو ڈینسٹی لیپوپروٹین بیڈ کولیسٹرول کو ریڈیوس کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، ہائپر لیپیڈیمک میں کمال کی دعا ہے، ہائپو تھائرائڈ میں T3 T4 ہارمون کے لیول کو بڑھا دیتی ہے، اور تھائرائیڈائٹس میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ٹیسٹوسٹیران ہارمون کو کم کر دیتی ہے اور عورتوں میں پرولیکٹن ہارمون کو بھی کم کرتی ہے۔ بانجھ پن، بے قاعدہ حیض، پردرد جمع، وجائنا کی خشکی، چہرے پہ دانے، ایکنی اور فالتو بالوں کو ختم کرتی ہے، کیونکہ یہ پرولیکٹن ہارمون کے بڑھنے کی وجہ سے نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ تمام علامات ظاہر ہوتی ہیں پرولیکٹن ہارمون بڑھنے کی وجہ سے، لہٰذا ان کو ختم کرنے میں کمال کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی آپ کو اطلاع ملتی رہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اس کو فیس بک